नाचिबु आजी आमे करिब मजा सरिब माटी आउ भांगिब ताजा आज कराते पाई मेरे राजा दुल गई की हब बैद बजा रोड़ा हवा तबू नहीं जमारो ढिला रोसी विशेषी रस उड़िला मुंड हाउले हाउले झिमी दिला होएबे समस्त हाथ समस्त करो होएबे 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 1 2 3 4 नाचिब आज आमे देखिब मजा करिब माटी आओ भांगिब ताजा आज कराते पाई मेरे राजा दुल के गीत लगी बैद बजा थोड़ा हवा तबू नहीं जमर किसी विदेशी रस उड़िला मुंड हाउले हाउले झिमी दिला होएबे होएबे धरिला चिरिग चिरिग निशाटा चढ़िला पूरा चिरिग चिरिग निशाटा चढ़िला सब चलो 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 गाइबार तार जमारू पेसेस नहीं फिर भी तांको केमती गा करूछंती माने से बाध्य होई गाउसी ता निश्वास भी से जो लय रही गीतर जो लय रही सेटा भी से माने धरी पारुनी माने निश्वास कुड़ेले सिना सी भल कि गाइब से स्वरटी बाहर माने माने जमती गाउसी तो आपण माने सुनिबा को पाइले माने गाइबाटा भी बहुत कष्ट माने गाइबार केते जो पेशेंस थाए जोड़ा कि आमर निश्वास प्रश्वास द्वारा ही सब गीत बाहर आपण माने आउटपुट शुणुचंते माने सही निश्वास जदि ठीक भाव जाई पारिबनी ठीक भाव बाहर को बाहरी पारिबनी तो से सुर आसब कौटी से गाइब कौटी माने तार ये जो यहाँ हूँ राउरकेलार प्रोग्राम जोटा कि हिमन सागर भाई मृत्यु पूर्वर जो तांकर स्टेज प्रोग्राम थिला एटा हूँ लास्ट प्रोग्राम एटा ही माने आज ये वीडियो मु आपण मानू गोटे वीडियो देखाई चाहे जे जो लोक मैंने तांको पाखरे जो माने रहुथिले तो सेमानंकर एते बाजे मंतव्य देइछंती माने मल्ला परे माने हमर भाई हमर तांकर मृत्यु परे मनसागर भाईंकर मृत्यु परे से माने एते बाजे से माने तांकर मंतव्य देइछंती तो आपण से वीडियो क्लिप्स टिके मु तो देखेबी तो आपण देखिकी भी विरक्त हो सतरे कौन एमतीका मनीष आम मनीष समाज एमतीका मनीष भी अच्छा जे जी मला परे माने एमती तांको कहि पारंती जो माने तांको राउरकेला को नहीं जो माने स्टेज प्रत्येक स्टेज प्रोग्राम रे तांको साथी रे रहुतिले मैनेजर हुंतु ये हुंतु ए भितर जणे जे कि लीड जड़े जार हिमन सागर भाई लीड जी थिले सी हिमन सागर माँ को केमती कहूँ तो टिके चलतु आगे टिके शुणु যত্ন করছন্তি এই প্রশান্ত ইয়ে যত্ন করছ তা দেহ ভাল নাই বলি জানিছ জানিছি তো কাই নাই থিল রাউরকেলা হ্যাঁ কে নিছিল না বলে নিজে যাইছিলা ভাই কোন পে নেইছিল প্রোগ্রাম ভাই ছোট ছুয়া দিলে शुणले तो दर्शक बंधु ये भाई जन को केमती कहले जे भाई कौन छोट छुआ थिले भाई कौन छोट छुआ से प्रोग्राम को राउरकेला को जाइथिला
ଆପଣମାନେ ଏବେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଥିବେ ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଅଲଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲା। ପ୍ରାୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ବହୁତ ବାଜି ସାରିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ସେ ବି ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର ଟିଟିଲାଗଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆମେମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁରେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ବିବାଦ ପରେ ତାଙ୍କର ବିବାଦ ହେଇଛି ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ତାଙ୍କର କେମିତିକା ବିବାଦ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ କେଉଁଥିପାଇଁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ସେ କଟକରେ ସେ ଏକା ରହୁଥିଲେ। ଏକା ମାନେ ଏଇ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ, ସେ କଟକରେ ସେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ମା ତ ରହୁଥିଲେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରେ। ଆଉ ଏଠି କଟକରେ ଯଦି ଦେଖିବା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ମ୍ୟାନେଜର ଆଉ ଏଠି ଜଣ ଭାଇ ଜଣକ କହିଲେ କ'ଣ ଭାଇ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୁଆ, ଆରେ ତୁମେ ମାନେ ତୁମ ସହିତ ରହୁଥିଲା ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ କିଛି ପଇସା ବି ପାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ମା ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ, ସିଏ ତ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ଆଉ ତା ସହିତ ଯେତିକି ବି ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମା ସେଠି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆଉ ଇଏ ଏମିତି ଜରନାର ହେଉଛି, ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛି। ଏଇଟାର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ସେଠି ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଦେଇଛି ଯେ କେମିତି ହେଇଥିଲା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କେମିତି ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ମା ସେଠି କ'ଣ ପାଇଁ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା ଯେ ଏଇ ଭାଇ ଜଣଙ୍କର କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କେମିତିକା କଥା ସେମାନେ କହିପାରନ୍ତେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ସେ କେତେ ଜୋସ୍ରେ ଥାଇକି ସେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ଆଉ ସେ କେମିତିକା ଗୀତ ଗାଉଥିଲା, ଗୀତରେ ଆପଣମାନେ ଭଲକି ଶୁଣିଥିବେ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ମଣିଷ ସମାଜରେ ଏବେ ବି ଏମିତିକା ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ତ ଟିକେ ସତର୍କତା ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।